Dihamu amanami dohot di inanami nahina holongan di dia pe hamu maringanan tabe sian kota Pekanbaru. Hatani debata nanaeng hupasahat ima jamita di tanggal 4 Juli 2020 sada. Adorang so hujahahon turpukna parjulu sahali hita martangiang. Dameni debata nasumurung sian saluhut naroha ima nama ngaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nanaeng hupasahat ima jamita di Minggu 4 Juli 2020 sada tersurat di Markus onom ayat onom B sahatu ayat 10 tolu songonon madidok disi. Laos diliati ma akahuta dina saluati mangajari. Dungi di jauma na 12 jumonok dipukama marsuru nasida mardua-dua. Dilehon matu nasida huaso mamaksa akatod dina hodar. Jala di orai ma buano nasida manang aha tu tongad dalan. Manang roti, manang hajut, manang hepeng di hohospe. Da holan tukot alai denggado marsipatu hamu jaladang jadi pakeon muna baju-baju dua ninna. Laos didokdo tunasida ia dung dibongoti hamu jabu disima hamu mian paima borhat muse molo adong isini hutan na soolo manjakkon hamu jaladang ditangihon hatamu tadikon hamu mai. Laos pirpir hon hamuma nang orbuk na lohot di tot muna bahen parningotan tunasida. Jadi borhat manasida marjamita mandokon paubahon roha jala teropdo sibolis di pabali nasida lan nahacitan dimiahi gabe malum di bahen. Ima sahatna. Dihamu amanami dohot di inanami na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Ia tema niturpuk jami taon ima borhat laho mabaritahon barita nauli. Ahadu rahasia naubalga di Injil Markus. Rahasia naubalga di Injil Markus ima alus ni sukun-sukun isedo Yesus nasasitongna. Injil Markus son bertujuan ima mamaritahon Yesus songon anak ni debata nagabe Mesias namanaon na porsuk namate dihau pinarsilang jalanaung hehe dungi manaek muse tu banua gijang. Agak berbeda dohot Injil Matius dohot Injil Lukas. Injil Markus dang adong macaritahon masa dakdanak ni Yesus alai langsung do di masa kedewasaan ni Yesus ima pamuhai narap dohot si Yohanes pandidi. Isi Injil Markus dibuhai marhite ulaon pakubasion ni Tuhan Yesus termasuk mai patupahon akatada halongangan jalatada halongangan naubalga ima hamamatena di hau pinarsilang laho humokop jolma pardosa. Dihamudongan saha porseaon molo dihagioton mamaritahon barita nauli taringot tutuhan Yesus anak ni debata naung hehei say ikon godangdo tangtangan. Jalanabuy masa doa katangtangan ni rosian akadongan Kristen manang rosian gereja na sama-sama mamaritahon barita nauli. Adorang soturpukon tabereng terjadi do penolakan tutuhan Yesus sian akadongan sahutana di Nazaret. Dina mangajari Yesus jala patupahon tada halongangan
Godangdo halak Nazaret nalongang rohana sida ubege pangajarion ni Jesus. Jala dilongang ni rohana sida gabe tubuh sukun-sukun. Didok nasida sia dia dui tuibana. Hapis tara dia dui nanilehon tuibana. Ay ulaon hagogoon na pinatupan ni tanganna huaso na siya dia doi dapotna. Daibana do tubuh ni si Maria anak ni tukangi dahahani Jakobus Joseph Judas dohot Simon doibana da dilambung tado saunari aka ibotona aka onma sukun-sukun nia kahalak natorop di Nazaret longang nasida marnida huaso ni Jesus. Marnida hapistaran ni Tuhan Yesus mengajari akan natoropi alai cukup holan dilongang ni roha nasida manangihon jala mamereng sude pangajarion dohot huaso na pinatupan ni Tuhan Yesus alai dang gabi porsea nasida tu Tuhan Yesus Kristus. Jala laos ditulak nasida do Yesus. Penolakan naniadopan ni Yesus di Nazaret dang mabahen Tuhan Yesus gabe muruk. Laos di jauh Yesus masih sianna na 12 halaki asa jumonok tu ibana. Dungi disuruh Tuhan Yesus dipaborhat Yesus manasida mar dua-dua lahu mamaritahon barita nauli. Jala dilehon Yesus do tuaka sisian nai huaso asa boy parwar hotod dinahodar. Asing ni huaso na dilehon Yesus tu nasida di jauh Yesus nasida jumonok tu nasida laho mangalehon pangajarion dohot mangalehon tona nasubui buanon nasida manang aha tutongad dalan manang roti manang hajut manang hepeng di hohos pe dang boy buanon ni nasida daholan tukot na boy buanon ni nasida dinabor hati akasisiani denggado marsipatu nasida disuruh Tuhan Yesus alaidang boy pakeo nasida baju-baju dua. Ahado lapatan ni dapor lu donian roti manang hepeng di pardalanan ni akasisian ni Tuhan Yesus si. Buasa disuruh Yesus nasida borhat mardua-dua. Totu asa adong do dongan nalaho saling paingoton. Dongan saling mengajari, saling mengurupi saliling di perdalanan ni. Jala adong do pemahaman ditikii, ikon adong do dua halak na menyaksihon asa terjalo rohani akan atorop panidangion ni sada jolma. Di perdalanan nasida dada nagabe sopor lumangan nasida. Alai asa marsitutu jala fokus do akasisian ni Yesus si diulaun nang pinasahat ni Tuhan Yesus tu nasida. Asa gabe marsigatung nasida holan tu panarihonon ni debata dinalaho mamaritahon barita nauli. Pesan na asing nuse. Naikon si ingoton ni nasida ima di perdalanan nasida ra dang sudean non namanjakon nasida. Radang sudean non olo makaporsiai na pinasahat ni akasisian ni Yesus si. Ra adongdo anon na manulak na soporsea tu nasida songon na nialaman ni Yesus di hutan Nazaret. Alan ima
Dipaingot Yesus nasida muse tabereng di ayat 10 1 ayat 10 sada didok molo dibongoti hamu sada bagas dijakon hamu disima hamu mian paima borhat muse alai molo adong hutana so manjakon hamu jaladang ditangihon nasida pangajarion muna tadikon hamu mai laos pirpirhon hamuma nang orbuk nalohot di tot muna bahen panidangion di nasida. Hamu dongan saha porseaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo tarimangi akatangtangan parukilan nagok mangarupakon parsaurata doho debata di portibion datung somabiar hita mangadopi i. Diinganan na maragam gudang dua kadongata na suadong izin laho pajongjokon bagas coro ni debata. Jala molotung boi penasida pajongjokon mace gudang syarat-syarat naikon diulahon manang dipenuhi. Alailas adong do muse tangtangan penolakan naniadupan niya kaparbarita nauli isarania kapadita saya dong do peluak manang daerah naso majalo molo boru-boru paditana godang aka alasan si pata dibahen laho manulak sahalak padita sahalak naposo ni Tuhan jala saluhut naon gabe tangtangan naniadupan niya kaparbarita nauli namar haroroan sian bagas ni huriai. Totu saluhut nai, dang boy mabahin gabe sumurut. Las ni rohata, manang ringgas ni rohata, laho mamaritahon barita nauli. Apalagi di zaman saunari, mace gudang boy carata, laho mamaritahon barita nauli, marhite-hite kemajuan ilmu teknologi melalui media sosial boido hita laho mamaritahon barita nauli. Boido tapake marhite-hite Facebook, marhite-hite YouTube, WhatsApp, dohot akana asing media sosial na boi pakiota gabe inganan laho mamaritahon barita nauli. Jala boidoi dijaha ditonton godang halak di portibion. Alani ima saluhut nahita tarjou laho mamaritahon barita nauli. Molodang bui hita secara fisik borhat laho tu daerah tu inganan na asing laho mabaritahon barita nauli. Alai marhite-hite media sosial boido hita laho mamaritahon barita nauli. Dihamudongan saha porsiaon atong marhite turpukon adong piga-piga nagabe mutiha nalaho si ingotot tasian turpukon. Naparjolo marbarita nauli ima tanggung jawab ni halak naung majalo huaso ni debata jalan naung majalo dohot majakon hasitongan ni debata. Molo nunga manang molo naung tarajumi do pandonganion ni debata di bagasan ngolutta dohot huaso ni debata tugasta ima marbarita nauli. Asa ulaun marbarita nauli ikon manian na niojar ni hasitongan dohot haporseaon tu debata. Dang jadi macohot pamaritahonota taringot tu asini rohani debata nang pemeragam hamaolon naikon tabolus di tonga-tonga ni ngulut tao. Napaduahon unang holan longang rohata molo tabege barita dohot huaso ni Yesus. Alai ikon porsea dohita unang songon halak Nazaret naholan longang rohana sida
marnida pangajarion dohot huaso ni Jesus alaidang porsiana sida tu Tuhan Yesus. Tuhani ma ro Igner Ludwig Nommensen na tergoar apostel ni halak Batak na ro mabuan barita nauli tu bangso Batak sadok dipelehon il Nommensen nasa na di ibana laho mamaritahon barita nauli. Heado marsahit posa pardihutana dungi di buan ibana mulak tu Eropa. Dung sahat di Eropa ditadikon padita il Nommensen muse pardihutanai. Di hudus ibana muse mulak tu tano Batak. Laho mabaritahon barita nauli. Ujung namate jala ditanom do pardihutana di Eropa alaidang boy di bereng ibana. Ima ala naung dipelehon ibana dirina tu debata laho mamaritahon barita nauli. Nang petorop halak namarsakap laho mamunu ibana alaidang sumurut haporsiaonna dang sumurut haringgasonna laho mabaritahon barita nauli. Ujung nagodang do halak Batak na porsea tu Tuhan Yesus. Godang hamajuon na binuan ni padita il Nommensen di tano Batak dung dijakon halak Bataki Tuhan Yesus Kristus. Napatuluhon jalan na terakhir unang pola ganggu rohata mamikirhon si panganon dohot sude narikot di bagasan ngulutta. Ikon porsia dohita na ikon disarihon di bata ngolu niaka na porseai ngolu niaka na posona jadi dang kurangan akan na posoni di bata. Ido bahen diorai Tuhan Yesus akasisiani mabuan roti hepeng dohot akana asing asa naeng nasida benar-benar marsitutu laho mamaritahon barita nauli jala toktong maka porsiai panarihonon ni debata di bagasan ngoluna molonunga dipilit hita gabe na poso ni debata pasti do ikon dipargugui hita pasti do disarihon debata ngolutta pasti do diajari jala dipargogoi tondi parbadia hita laho mamaritahon barita nauli tu sadok portibion didok Tuhan Yesus Kristus di Matius 20 ayat 10 sia sahatu ayat 20 boi tabuka bibelta Matius 20 ayat 10 sia sahatu ayat 20 didok Tuhan Yesus songonon. Laho mahamu podai hamuma saluhut bangso di hamuma nasida tu bagasan goar ni ama anak dohotondi parbadia laos ajari hamuma nasida mangaradoti nasahata naung hupatikon tuhamu ai idama sai nadonganakku dohamu ganuk ari rasi rasaro ajal ni hasianganon. Amin. Tapasada marohata martangiang mahita. Mauliate ma ale Tuhan. Alanunga dilehoko Tuhami ale Tuhan. Ima haluaon marhite-hite mudar ni Kristus. Macegudang aka silehon-lehonmu di tonga-tonga ni ngolu nami ale Tuhan siganupari. Dada alani haburjuon nami ubahen di lehoko alai olan alani asini roha dot holong ni rohamdo Tuhami terlumo bimele Tuhan songon halak na porsea hami naung tinobusmu hami sian dosa dohot sian hamatean naikon marsitutu dohami ele Tuhan laho mabaritahon baritam naulii di tonga-tonga ni ngulu nami di dia pe hami maringanan ali Tuhan marhite-hite hata nang pambahenan
di tonga-tonga ni parkarejon nami, nang di tonga-tonga ni ngulu nami si ganupari. Porsiado hamele Tuhan, dilehokodo Tuhami, hagugoon, dohot bisuk nasian hoyele Tuhan, asaboy hami mangulahon, ulaon naong pinasahatmu Tuhami, jalapos rohanami le Tuhan, disarehokodo sude ngulu ni akana porsiai, asagabe dada marhahurangan ngulu nami le Tuhan. Alahuha porsiai hami dohoa le Tuhan di batanami, nama mora jala nama cai holong roham Tuhami le Tuhan. Mauliate ama ale Tuhan, jalo matangiang namion di bagasan Kristus Yesus, martangia kami Tuhan. Amin.